जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ उत्सवर विशेष कार्यक्रम को मु पंडित तपन कुमार होता आपण मानक स्वागत करुच्ची। अनेक कथा एवं पौराणिक गाथा को नहीं आमर एमती नुआ 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 कथा जारी रहिबो आपण मानक सम्मुख आम रखिबु। ये फगु दशमी कहले आमे जहाको साधारणतः भाव में दोल पर्व बोली मानि थाउ। ए फगु दशमी दिन ठारू महाप्रभुंकर दोल यात्रा आरंभ होता है। फगु दशमी पूर्णिमा पर्यंत महाप्रभुंकर यात्रा आरंभ होता है। शेष में कौन होता है ना होली आरंभ होता है। ये फगु दशमी एवं फगु बेला को नहीं कौन रही कथा एवं कहानी आसतु शुणा नमिता अग्रवाल कंठर। ओडिया घर ओडिया परंपरा ओडिया ठाकुर कालिया शांत 12 मासरे 13 पर्व। ए 13 पर्व मध्यरु अन्य एक पर्व बा यात्रा होची दोल यात्रा। ए फगु दशमी दिन ठारू आरंभ हेई पूर्णमी पर्यंत महाप्रभुंकर यात्रा मध्य करा जाई थाए। महाप्रभुंकर नीतिकांति अनेक रहिछि। अनेक नीतिकांति मध्यरु जेतेबेले श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर मध्याह्न धूप सरी जाए तापर कौन हुए ना महाप्रभु को चाचेरी वेश करा जाए। ये चाचेरी वेश कौन ना सबू रंग होची लाल लाल वस्त्र लाल उत्तरी मथार मध्य लाल उत्तरी बा लाल वस्त्र सबू किछि महाप्रभुंकर लाल। ये चाचेरी वेश रे महाप्रभु दर्शन दियंते रत्न सिंहासन रे। केडे सुंदर कथा कहले। महाप्रभुंकर कथा आम संसार सहित जोड़ी हिछि। ये लाल को कहीं महाप्रभु आपणे नेले जानिचंती। ये लाल रंग एमिति एक रंग जहाँ आम प्रेम को द्विगुणित करि थाए। प्रेमर प्रतीक होचे लाल रंग। जदि प्रेम करिवार अछि तेबे हृदय प्रेम को रख। लोक देखाणिया प्रेम करनी, लोक देखाणिया भल पाओनी। जो प्रेम रे स्वार्थ न थाए, जो प्रेम रे केवल भाव ही भाव थाए। काहेकि फगु दशमी रे फगु बोला आमे काहेकि रंग खेलिबा, कौन पाई रंग खेलिबा? आमे कौन रंग न खेलिले हेब नहीं? हाँ दर्शक बंधु, से रंग मध्य प्रेमर वार्ता थाए। से रंग मध्य आम संपर्कर वार्ता थाए। वर्ष को थरे आसे रंग बोला। आपण चाहिए तापर चाहे करें ना, मन थिले मध्य करें ना, कले मध्य से परि भाव आपण पाइबे ना। से जो स्नेह, से जो श्रद्धा, से जो भल पाइबा ताहा आपन को केवल वर्ष को थरे मिली थाए। ताहा तो होली दिन हुए सत्य, किंतु
महाप्रभुंकर नीतिकांति अनुसार आपण फगु दशमी ठारू पूर्णमी बा होली पर्यंत आपण रंग खेली पारिबे। रंग टिके मथारे लगेई पारिबे। जदि पारुचंती लाल रंग टिके लगेई दियंतु। लाल रंग आपण लगाइले आपणकर प्रेम भाव वृद्धि होता है, जागृत होती, परस्पर को आलिंगन मध्य करिथांती। तेबे आगु को कौन रही कथा कहानी आसंतु शुणिबा नमिता अग्रवाल कंठर। जाते जाते माली गला रे बोले होटी, अंटा पट्टी बंधा अंटा रे बोले होटी, सुभद्रांक कर्ण जुगल शोभे चंद्र सूर्य कुंडल, सुवर्ण तड़की नाई तो बोले होटी, सुंदर दिशंती माता तो बोले होटी। रतन बेदीरे ठाकुर बोले होटी, चाचेरी बेश से सुंदर बोले होटी, श्रीदेवी भूदेवी देवीटी दक्षिण घर को जानती, दोल गोविंदंक साथी रे बोले होटी, बेश हुअंती से सेठारे बोले होटी, बेश जेबे शेष हुएटी बोले होटी, रतन बेदी को आसंती बोले होटी, रतन बेदी रे कहू जे आरंभ चाचेरी नीति जे, प्रभु जे चंदन चर्चित बोले होटी, अबीर हुई बोला तो बोले होटी। पूजा बंदापन हुअंती बोले होटी, चाचेरी प्रसाद लागेटी बोले होटी, महाप्रभुंको आज्ञामाल पाई आरंभ हुए दोल, दोल गोविंद साथे देवी बोले होटी, भूदेवी आउ जे श्रीदेवी बोले होटी। दोल विमाने विजे होई बोले होटी, जानती दोल यात्रा पाई बोले होटी, विमान बड़ू से बकेत विमान बोही नियंत्रित, घंट कहाली बाजू थाए बोले होटी, मसाला आगे जड़ू थाए बोले होटी। श्री जगन्नाथ महाप्रभु सुनारे सज्जित हुअन्ति, बलभद्र ठाकुर मध्य सुनारे सज्जित हुअन्ति, माँ सुभद्रा सुनारे मध्य सज्जित हुअन्ति। परे कौन हुए ना महाप्रभु को पाखरु श्रीदेवी एवं भूदेवी जाती कौटी की ना दक्षिण घर को। दक्षिण घर को जाई दोल गोविंद सांगे मध्य साज हुअन्ति, से मध्य दोल बाहरिबे। केड़े सुंदर कथा कहले। महाप्रभुଙ୍କର कथा आमर ओडिया परंपरा सहित जड़ित होइछि। जेमती आम घरे आम एक परिवार भितर रोचे, सेमती मध्य महाप्रभु काहारी को आज्ञा छाड़ी ना, समस्त किछि ना किछि रखिछन्ति। सुंदर कथा मध्य महाप्रभुଙ୍କର कथा अलौकिक थाए। एमिति ठाकुर सारा जगत रे नाहांती। कथारे नाही गोविंद बोल रे गोपाल बोल रे, जगन्नाथ जगन्नाथ बोल रे, गोविंद बोल भाई गोपाल बोल, जगन्नाथ जगन्नाथ तुंड रे धर, गोविंद बोल रे गोपाल बोल रे, जगन्नाथ जगन्नाथ
ବୋଲରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ସେଇ, ଗୋପାଳ ସେଇ, ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ସେଇ। ଇଏ ଦୋଳ ଠାକୁର ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛେ, ଗୋପାଳ କହୁଛେ, ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିରାକାର ସିଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟି ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାରା ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର କେତେବେଳେ ଆଖି ପଲକ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସତରେ କହିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର ପଲକ ପଡ଼ିଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ କ'ଣ ପଲକ ଅଛି? ଆରେ ତାର ଯଦି ପଲକ ଥାଆନ୍ତା, ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ରହିଥାନ୍ତା? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଖିରେ ପଲକ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଦୋଳ ଠାକୁର ବୋଲି ଯେଉଁ କହିଥାଉ ବା ଦୋଳରେ ବସି ଯେଉଁ ବିମାନରେ ବୁଲେଇଥାଉ, ଇଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି କଥା ଜାରି ରହିବ, କଥା ଚାଲିବ, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କ'ଣ କଥା ଏବଂ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ବୋଲି ହୁଟି, ବିମାନ ଦିଅ ଯାଆନ୍ତି ତ ବୋଲି ହୁଟି, ଧୂପ ଦୀପ ହୁଏ ଆଳତି, ପନ୍ଥି ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏଟି, ଫଗୁ ଅବିର ଅର୍ପଣ ବୋଲି ହୁଟି, ଭକତେ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ ବୋଲି ହୁଟି। ଦଶମୀରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏ ବୋଲି ହୁଟି, ଏମିତି ଲୀଳା ନୀତି ହୁଏ ବୋଲି ହୁଟି, ଚାଚେରି ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି ଫେରି, ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବୋଲି ହୁଟି, ଦୋଳ ବେଦୀକୁ ଦିଅ ଆସି ବୋଲି ହୁଟି, ଦୋଳିରେ ତ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ହୁଟି, ଝୁଲିଥାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାନ୍ଦ ବୋଲି ହୁଟି, ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ସାଥିରେ ଝୁଲନ୍ତି ବସି ଝୁଲଣରେ, ମୁଦିରସ୍ତ ଯେ ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି ହୁଟି, ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ହୁଟି। ମେଣ୍ଢା କୁଡ଼ିଆ ପୋଡ଼ା ଯାଇ ବୋଲି ହୁଟି, ହୋଲିକା ଦହନ ହୁଅଇ ବୋଲି ହୁଟି, ହୋଲିକା ପାଇଥିଲା ବର, ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ ତା ଶରୀର, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ବୋଲି ହୁଟି, କୋଳେ ହୋଲିକା ଧରି ତାଙ୍କୁ ବୋଲି ହୁଟି। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶିଲା ବୋଲି ହୁଟି, ବିଧାତା ତାକୁ ବା ମୋହିଲା ବୋଲି ହୁଟି, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଲେ ରକ୍ଷା, ଜଳି ପୋଡ଼ି ମଲା ହୋଲିକା, ସରିଲେ ହୋଲିକା ଦହନ ବୋଲି ହୁଟି, ମନ୍ଦିରେ ଫେରନ୍ତି ବିମାନ ବୋଲି ହୁଟି। ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ସଜ ସରିବା ପରେ ଆସନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନା ରତ୍ନବେଦୀକୁ। ସେଠାରେ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରାଯାଏ, ଚନ୍ଦନରେ ସଜେଇ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଭିର ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସି ଦୋଳ ବିମାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା। ସୁନ୍ଦର କଥା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଯୋଡ଼ିକି ରହିଛି। ସିଏ ତ ମହାପ୍ରଭୁ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିଥାଏ କେଉଁଠିକି ନା ଦୋଳ ବିମାନ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିଥାନ୍ତି
ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ। ଦୋଳ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଥାଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାଇଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମଠକୁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଦୋଳ ଯାଆନ୍ତି ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ସମ୍ମୁଖରେ କ'ଣ ଚାଲେ ନା ମଶାଲ ଜଳିଥାଏ। ଏ ମଶାଲ କାହିଁକି ଜଳିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ମୁଖରେ କାହିଁକି ଜଳୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନି ଆମେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଥାଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ଅଗ୍ନି ଦେବତା। ସେଇ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଆଗରେ ଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନ କେବେ ଆସିବ, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ଆଜି ସେଇ ଦିନ ଆସିଛି, ସେଇ ଦୋଳ ପର୍ବ ଆସିଛି, ସେଇ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଆସିଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଶାଲ ରୂପରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ନିଜେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରିଥାନ୍ତି ଦୋଳ ବେଦୀକୁ। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଦୋଳ ବିମାନ ବୁଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଭୋଗ ଖାଇସାରିବା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ବୋଳାବୋଳି ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ରଙ୍ଗ ବୋଳନ୍ତି? ରଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଳନ୍ତି, ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ଠାକୁର, ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ବୋଳି ହେଇଯିବା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ, ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେଇଯିବ, ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଗାଲରେ ମାରି ଦେଇଥାଉ। କେବଳ ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ, ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ। ଏ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିଛି କଥା ଏବଂ କାହାଣୀ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେ ତ ବୋଲି ହୁଟି, ସୁନା ବେଶରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ହୁଟି, ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଚଚେରି ଲୀଳା ସାରିଥାନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି ହୁଟି, ସବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ମାନ ବୋଲି ହୁଟି। ଫଗୁ ଦଶମୀର ଦିନଟି ବୋଲି ହୁଟି, ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ହୁଟି, ନାନା ରଙ୍ଗେ ହୁଅନ୍ତି ସଜା, ନୀତି ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ପୂଜା, ଅବିର ଅର୍ପଣ ହୁଅଇ ବୋଲି ହୁଟି, ମିଠା ପିଠା ଭୋଗ ଲାଗଇ ବୋଲି ହୁଟି, ফুলে ফুলে সাজা বিমান বলি হুটি, বিজে দোল গোবিন্দ কৃষ্ণ বলি হুটি, বিমান গাঁরে বুলন্তি, ভক্ত দ্বারে ভোগ খান্তি, দ্বারে দিও আসিবে বলি বলি হুটি, ভক্তে অপেক্ষা দীপ জালি বলি হুটি। ঝটি পড়ে ঘর আগরে বলি হুটি,
महाप्रभु दोल गोविंद रूप में श्रीदेवी भूदेवी सहित दोल विधि पूजा पाई था। दशमी दिन ठारू आरंभ हो पूर्णमी सरी जाए होली होता है। परिशेष कौन हुए ना मेंढा कुड़िया को जला जाए। ये मेंढा कुड़िया आगे कहीं जला जाए आर मध्य कारण रही। आम होली कहीं पालिचे होलिकारु होली होइछि। ये होलिका किए? होलिका होउछन्ति हिरण्यकश्यपर भौणी। जेतेले प्रहलाद हरि को साधना करती बा प्रार्थना करती हिरण्यकश्यप किंतु ताहा चाहती नहीं। सी सदाल पाई कहते हर को डाक हर को जप कर किंतु प्रहलाद शुणी नथिले। होलिका एमिति एक वर पाइथिले जेतेबेले कि अग्नि तांकु जाली पारिबे नाही। यह हिरण्यकश्यप जानिथिले। केते प्रकार दुख कष्ट दे प्रहलाद को दबा परे प्रहलादंकर किंतु मृत्यु हैला नहीं। परिशेष हिरण्यकश्यप कौन कले ना होलिका को पठैले तुम्हें जाओ प्रहलाद को तांको कोଳରେ धरी नहीं निया भितर प्रवेश करी जा। होलिका मध्य सैया कले प्रहलाद को धरी जेतेले निया भितर पशिगले होलिका निजे जली गले किंतु प्रहलाद जलिले नहीं। आपण ये मन में प्रश्न आसीबो होलिका तो अग्निदेव ठारू वर पाइथिले अग्नि रे जलिबे नहीं किंतु काहे की जलिले कहबाकू चाहिबू दर्शक बंधु आपण जेते वर पाहतु ना कहीं धर्म निहाती गोटे रही धर्म बल आपण पाखे रहा दरकार। आपण को जो भगवान वर देइचनि बा शक्ति देइचनि ताहा लोकंकर कल्याण पाई देइचंती। लोकंकर कल्याण नकरी ताहाकू खराब काम रे लगेबे ताहा केबे भगवान आपण को से शक्ति देई नाती। अग्निदेवता तांकर वर फेरई नेले शक्ति फेरई नेले होलिका निजे जली गले। से दिन ठारू होली पर्व पालित करा जाइछि बा रंगर उत्सव पालन मध्य करा जाइछि। से होलिका को मन रखिबा पाई महाप्रभु को पाखरे बा दोल गोविंद को पाखरे मेंढा कुड़िया मध्य जला जाइଥାଏ बा होलिका को मारी दिया जाइଥାଏ। एही दोल पूर्णमी दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ बड़ देउल रे सुनार वेश होइथांती। से वेश को टिके जदि आपण चाहि दियंती बा दर्शन करि दियंती आपणकर जीवन आज्ञा धन्य होई जिवो। ये हूँ महाप्रभुଙ୍କର कथा एवं कहानी। आगो को कौन रहिबो कथा आसंतु सुनिबा नमिता अग्रवालଙ୍କ कंठରୁ। रंगमय गाँ दिशाई बोले होटी धन्य दंड प्रभु को पाई बोले होटी नाना स्थाने दोल मेलण दशमीरु आरंभ जण गाँ मझे आबा तोटारे बोले होटी अबा काहे शिव मंदिरे बोले होटी।
ଦୋଳରେ ଆମେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରୂପରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଦୋଳଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥାଏ। ସବୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଦୋଳଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମନରେ ଏକ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କାହିଁକି? ଆମ ଘରକୁ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସିବେ, ବିମାନରେ ଆସିବେ ଆମ ଘରକୁ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ବା ଆମ ଘର ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିବେ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ କେତେ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ହେଲେ ଆଜି ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଆମ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନଥିବେ। ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ମନର କଥା କହିଦେବା। ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମନ କଥା ଜଣେଇଛୁ ସତ୍ୟ, ତଥାପି ଆମ ମନର କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳରେ ଆସିବେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରୂପରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଜଣେଇବୁ। ସଂସାରର ଦୁଃଖରୁ କେମିତି ପାର ହେବୁ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବୁ। ଦୋଳରେ ଯଦି ଆପଣ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ କହିବି ଆମେ ଏମିତି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଉଥାଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ଆରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଆଉ ସଂସାରରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଏ ମଣିଷ ହିଁ ସାରା ସଂସାରକୁ ରଖିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମଣିଷ ଆସିଛି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଭଲ ବି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତି, ମନ୍ଦ ବି ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଆପଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ? ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି, ଦୁଆର ବନ୍ଧୁକୁ ଆସିବେ, ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସିବେ, ଭୋଗ ପାଇବେ ବା ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ଏମିତି ଘର 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 ବୁଲି ସାରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ। ସେଠାରେ ସେ ଦୋଳିରେ ମଧ୍ୟ ଝୁଲନ୍ତି। ଏମିତି ଦଶମୀ ଦିନ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଳଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବୋଳାବୋଳି ହୋଇ ପ୍ରେମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।